अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। जी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूं और अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो आपकी डायरेक्शन को ठीक करने की कोशिश करूं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने जिन दोस्तों ने बर्ड्स रखे हुए हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो एक कैटेगरी वो है जिनको बर्ड का शौक़ भी नहीं है, जो बर्ड में इंटरेस्ट भी नहीं रखते और किसी के कहने पे उन्होंने बर्ड्स रखे। दूसरी कैटेगरी वो है जिनमें लोगों ने बर्ड्स तो रखे हैं, बर्ड की केयर भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनको बर्ड से प्यार नहीं है, सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं ऐसे लोग जो बर्ड्स से मोहब्बत करते हैं, जिनको बर्ड्स का पैशन है। तो बेसिकली हमारी आज की वीडियो जो है वो पैशन के ऊपर ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जी फ्रेंड्स, तो पहले कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, उनके माली मामला ठीक नहीं होते, जैसा कि वो जॉबलेस हो जाते हैं या उनका कारोबार सही नहीं रहता और उनके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है और एक परिंदा रखने वाला उनको मशवरा देता है कि आप जनाब परिंदे रख लें, परिंदे रखने से आपका घर का सिलसिला चल पड़ेगा। और वो उनको परिंदा लगवा देता है और उस बंदे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं कि बर्ड रखना कैसे है, उसको बर्ड से ना प्यार है ना लगाव है और ना ही कोई इंटरेस्ट है बर्ड में। लेकिन वो किसी के कहने पे वो बर्ड्स रख लेता है और वहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करता है और अपना नुकसान कर बैठता है। जो पैसा उसने थोड़ा सा सेव किया होता है वो उससे भी जाता है। तो ऐसे दोस्त जो हैं जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, जो जॉबलेस हैं और उनका बर्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप किसी की बातों में मत आएँ। आप लोगों को ऐसे लोग तलाश करते हैं जो ब्रोकर्स हज़रात हैं या ऐसे लोग जिन्होंने अपने बर्ड बेचने होते हैं, आप जैसे लोगों को वो हमेशा तलाश करते रहते हैं कि ऐसे लोग मिलें और हम उनको अपने बर्ड्स बेचें। तो आप लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल भी अगर आपको बर्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप किसी के कहने पे मत चलें और बर्ड मत लगाएं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको बर्ड से प्यार तो होता है, उन्होंने 20-25 पेयर लगाए और बस वो उसी पे रहते हैं, उनको आगे ग्रो करने की ख्वाहिश ही नहीं होती, वो आगे ग्रो करना ही नहीं चाहते और वो यही सोचते हैं कि बस ये सिलसिला चल रहा है, अपनी जॉब पे गए या अपने कारोबार पे टाइम दिया, रात को आए दाना पानी किया, हफ्ते में 15 दिन बाद देख लिया कि वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसको बाहर निकाल लिया और उनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, वो ग्रो करते ही नहीं। फ्रेंड्स, तीसरी कैटेगरी में जो है वो ऐसे लोग आते हैं जिनको बर्ड से प्यार होता है, जिनको बर्ड से लगाव होता है, उनको बर्ड का पैशन होता है और उस कैटेगरी में मैं भी आता हूँ। मुझे भी बर्ड से बहुत प्यार है। मैं अपने शौक़ से बर्ड लगाता हूँ, बर्ड से शौक़ से बर्ड की केयर करता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर कोई मुझसे पूछे कि वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि करने से आप एक अच्छा बड़ा ब्रीडर बन सकते हैं, एक अच्छा बड़ा सेटअप लगा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो है आपका पैशन। जी फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं पैशन की डेफिनेशन बताऊंगा कि पैशन क्या चीज़ है। अगर आप बर्ड्स को साइड पे कर दें, आप बर्ड्स के बारे में मत सोचें, आप देखें आपका पैशन क्या है। क्या ऐसी चीज़ है जिसको करते हुए आप थकते नहीं, आपको सुकून मिलता है, आप उससे बेजार नहीं होते। मैं अपनी ही मिसाल आपको दे देता हूँ। मैं पहले जब जॉब करता था तो मैं जब अपनी जॉब से थका हारा आता था, मुझे थकावट हुई होती थी और मैं खाना खाने के बाद ऊपर जाता था तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था। और यकीन करें कि मैं बर्ड की इंस्पेक्शन करता था, बर्ड का दाना पानी करता था और मेरी थकावट दूर हो जाती थी और मैं बर्ड का काम करते करते रात का कितना टाइम हो जाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था टाइम का। तो अभी भी अगर आप अपना कोई ऐसा काम करें जो कि आपकी फील्ड का काम है, आप वो काम कर रहे हैं, तो आप यकीनन आप जो है वो 5, 6, 7, 8 घंटे के बाद आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आपका एक चीज़ का पैशन है, चाहे वो बर्ड से रिलेटेड है, चाहे वो कोई और चीज़ है, ऐसा काम जो आप करते रहते हैं लेकिन आपको थकावट का एहसास नहीं होता, वो है आपका पैशन। ऐसा काम जो करने से आपको खुशी मिलती है, आपको दिली सुकून मिलता है, वो है आपका पैशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप बर्ड से प्यार नहीं करते, आपको बर्ड का पैशन नहीं है, तो आप इसमें शानदार कामयाबी नहीं हासिल कर सकते।
اور فرینڈز اگر آپ کو برڈز کا پیشن ہے, آپ کو برڈز رکھنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو برڈز رکھنے میں سکون ملتا ہے, یہی اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ 50 ایسے لوگوں پر بھاری پڑیں گے جن کو صرف برڈ رکھنے میں دلچسپی ہے. تو فرینڈز میں آپ دوستوں کو سب یہی کہوں گا کہ آپ دوسروں کے پیشن کے پیچھے مت بھاگیں, آپ اپنا پیشن تلاش کریں. آپ کا پیشن کیا ہے؟ اگر آپ کا برڈز ہی آپ کا پیشن ہے تو آپ ایسے دوستوں سے دور رہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کو کہیں گے کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے, یہ تم سے نہیں ہوگا. تو ایسے دوستوں سے آپ دور رہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. اور یاد رکھیں, انسان کا جب برڈ کا پیشن ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا پیشن ہوتا ہے تو اس میں بار بار انسان گرتا ہے, لیکن جس کا پیشن ہے وہ پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن جس کا پیشن نہیں ہوتا وہ ایک دفعہ نقصان ہونے کے بعد ہی ہار جاتا ہے اور بعد میں کیا کہتا ہے کہ یہ میری قسمت میں نہیں تھا. اور فرینڈز آپ ایسے دوستوں سے بھی دور رہیں جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں, جو آپ کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے لگائیں گے تو آپ کو اتنا مہینہ آنا شروع ہو جائے گا, آپ اتنے پیسے لگائیں گے تو آپ کا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا. تو یاد رکھیں میری بات, آپ کبھی بھی اپنا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو مت چھوڑیں. یہ آپ کا سائیڈ بزنس ہی رہے گا, چاہے آپ کتنا زیادہ بھی اچھا کاروبار کر رہے ہیں, آپ کی کتنی بھی اچھی جاب ہے, یہ ہمیشہ آپ کا سائیڈ بزنس ہی رہے گا. کبھی آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اپنی جاب چھوڑ کے آپ صرف یہ پرندوں کا ہی کام کریں گے تو یہ آپ کے گھر کا سلسلہ چلا دے گا. آپ اگر 1 کروڑ روپیہ بھی لگا لیں تو آپ کو پھر بھی 10,000 مہینے کا نہیں مل سکتا. بریڈر سیٹ اپ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت سال لگتے ہیں. جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ پیر بیچنے پڑتے ہیں, پھر نئے سرے سے نئے پیر خریدنے پڑتے ہیں, پٹھے تیار کرنے پڑتے ہیں, ان میں ٹائم لگتا ہے. جی فرینڈز, تو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بڑا بریڈر ہمیشہ بڑے پیشن سے ہی بن سکتا ہے. آپ کا پیشن آپ کو ناکامی سے دوچار کبھی نہیں ہونے دے گا. فرینڈز اگر آپ میری بات کریں تو میرا سیٹ اپ جو ہے وہ کبھی کمپلیٹ ہوا ہی نہیں. میں ہر سال میرے ذہن میں بہت ساری پلاننگ ہوتی ہیں کہ میں اپنے شیڈ کو بڑھاؤں گا, میں یہ پرندے نکالوں گا, یہ پرندے ڈالوں گا, اور یہ سالوں سال سے یہ پلاننگ چلتی آ رہی ہے. یہ پلاننگ کبھی ختم ہوئی ہی نہیں, اور آنے والے سالوں میں بھی مجھے پتہ ہے کہ یہ شیڈ کبھی کمپلیٹ ہوگا ہی نہیں, کیونکہ جن کا پیشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے گرو کرنے کی سوچتے رہتے ہیں. وہ کتنا بھی آگے گرو کیوں نہ کر لیں, ان کی پلاننگ ہمیشہ رہتی ہے. اور آپ دوستوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ آپ اگر برڈز آپ کا پیشن ہے تو پلاننگ ضرور کیا کریں, آنے والے سالوں کی پلاننگ ضرور کیا کریں اور اپنے آپ کو گرو کرتے رہا کریں. اگر آپ کے پیشن میں آپ کے گھر والوں کی مرضی بھی شامل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیشن کو پر لگ گئے ہیں. اور اگر آپ کے گھر والے آپ کے پیشن کے خلاف ہیں یا آپ کو بار بار منع کرتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے. جی فرینڈز, تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ برڈز آپ کے پیشن ہیں یا آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی بیل کا بٹن ہے وہ دبانے سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو دوستوں کو ملتے رہیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.